সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এপ্রিল এবং অমিত সেই কারণে 4টি রান গিফট করা হলো। এর মানে কিরণকে ফ্রি হতে দেওয়া যাবে না। কিরণ যদি ফ্রি হয়ে যায় তাহলে বোলারকে এই মাঠে দাঁড়াতেই দেবে না, সেটা আমার বিশ্বাস। দেখতে হবে এবার সুরজ কিভাবে কামব্যাক করেন। খুবই দুঃখজনক ঘটনা, এত ভালো একটা বল। ইয়েস, আবারও হলো না, এখনো টাইমিং পাচ্ছেন না। সিঙ্গেল রান, একটি রান। দেখা যাক, এইবারে সজুরে হাঁকিয়েছেন, ফিল্ডার রয়েছেন, দেখা যাক কি হয়। না, সুজা চলে যায় বল সীমানার বাইরে। 4টি রান দিয়ে ওভারের সমাপ্তি করলেন। ওভারের সমাপ্তিতে রান সংখ্যা 7, কোন উইকেট না হারিয়ে। আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচ কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। এই ম্যাচ শেষ হওয়ার তিনি সেকেন্ড ম্যাচ যে সালকা বাই টাবক বাই রাজবংশী এয়ারলাइन थुंगमानि सालका जिदिखा सालका बदल टाबक थुंगाय चिनि मैच सुरंनाय आरो किया तंगमानि परियो आरो कियानि परियो अबरो थुंगाय सापुतार रक फाइजाक थुंगाय चिनि प्लेयार रगु फाइ सकबैजाक उजां जन प्लेयार सकबायके आंगाय जों उजां बसिनि प्लेयार दावनि मैच फाइ दङ आरो कयेकजन प्लेयार सकबायके आंगायनो अंखा पुरस्कार तुले देबेन अमृत दासके। चिनि खाय माराक पाराबाय कालायो जों दिनै जालसरा रवाजा काउन्सिल ओकायसा मैन अफ द मैच प्लेयार अफ द मैच सापुतार रक अमहंगाय पुरा चिनि पानि सापुतार रक पुरा जोंनो हामजोंनाय रक एकदम जी जान लगा के जोंनो तालिया रनाय दङ आथिचुरि लायो नि हाति बेग रक तै फाइजा पुरा नायनि हिनय बाजाराव फाइतातै ताव जोंनो सापुर रनाय हिनय एकदम हातिसि पुरा खाइबे याको हातिसि पुरा खाइबे याको ताव चिंगरा रक जितिकि चाथायबं तुं खायो एमने माइसिंनि काजों जा जारबला थियाबला खने तमना सापुतार रक चिनि टीम मैनेजर रक दङो टीम मैनेजर रक सारनाय ओलो सारनाय जाथि तंगोले आं से अलरेडी और बुकिं खाइजा आस्ते आस्ते यूट्यूबर आस्ते ब्रह्मानंद আমার ব্লগে ए माखरा फेगरा काजलिरा हुमचिना लोगो कोनि पाले फेगा ए लेम्ब्रो माखराबो फाइ सौबे गया चिनटिम 12 मेन नंगदि माने अंगिया तय फुंग्रा का गइसु बादि माने अंगिया फेगा ओ मोजां जाथिस का नायबा किरो नगो दे ए हरि आप जाथिस आखले किरो ए तंगरा फुट दे कर कोकरो टीम निंग मेनसन न खाय ए तो बेना हिना बाखर टीमटा आइदो मैच सुरंखा जिनि फार्स्ट बैटिंग मार्क कराबाय सुमन मारा बिराद का संजाक सुमन मारा थपका बुका ओ जेनि ऑडियंस सब लागरी आइ चुरि लायो माखर गाबिं है कि पावरफुल हिटर ऑफ द टेनिस बॉल पूरा माथे बसि আছে ও এবারে পরাস্ত ব্যাটার কিরণ কারণ হচ্ছে অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে বল ছিল বিহার কাচাং মানে কলিজাক কাচাং অনেকটা বাইরে সেই কারণে কোনো কিছু না এটা জাস্ট শুরু করেছে ও যদি কিরণনি ক্যাচ কাইছে কাগজ বিহার কিরি মানি মাতাইছে মাখুলুমसियो ক্যাচ কে মিসং থুঙে জীবন দান মাংখা বসিও সাং জিতিरगो जोंथ 50 नि ऊपर खाइगाबो आइफोगो
One man army ke jitro kapu. Suno non strike tongo da Kiron. এবারে নিউ ব্যাটার রামু ফ্রম পশ্চিম ত্রিপুরা প্রথম বলেই নিজের খাতায় একটি রান দিয়ে খুললো। কিছুক্ষণ আগে কিরণের একটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেছে মারাকপাড়া সুপার নাইন দলকে। দেখতে হবে এই ম্যাচ Borok Bangka কতটুকু sini match. আঘাত পৌঁছায় ওদেরকে। লেফটি টাংজাখা গুলির কারণে রামুর ম্যাচ থেকে আমরা উপভোগ করছি সেকেন্ড রাউন্ডের ম্যাচ। Are! বল মিস খাইও পঞ্চম পর্যায়ে প্রস্তুত বলার সুমন চাপা बैठे রামু ফার্স্ট ব্যাটিং বং ছিল মানে বক্সে তো সেটিও বক্সি যাবে লোক সজুরে মারার চেষ্টা ব্যাটের সাথে বলের কোনো সুযোগ হয়নি। ওভারে অতিপল্লে প্রচুর বলার সুমন চাপা बैठे রামু আই খেলে বাইকে উঠা লাস্ট বল সজুরে মারার চেষ্টা সেখানে বিপদ রয়েছে। দেখা যাক Four. নার্ভাস Guys, night thokai choka bukha. Da Kiron. ভালো ফিল্ডিং কিরণের ব্যাট থেকে Hey, ball miss khayo ba? দিকবা তাংলি Choka bukha aro night thokai. Sini audience ko theke kosta kai churi layo sini audience biat kosto kai churi layo bogo mani rok masar nai aiche khano nai ah nanglia kam khe ভালো ফিল্ডিং সেখানে আরেকটি beto nang kha guys sogi kam হেই ওয়া eh fort bairan mangka অতিরিক্ত সজুরে মারার চেষ্টা সেখানে ফিল্ডার রয়েছে বিপুল মারা দুর্দান্ত ক্রিকেট সেখানে তার সাথে ini power hitar batsman au rongkha da Kiron জারিজুরা ये मारेगा ओए दिल बॉल फोर কোনো মতে ओए अंपायर दिल बॉल इधर दिल बॉल नाइन्टी सेवन गाइस जों जलसरा रुवाजा काउन्सिल अफ बिटिका थार्ड राउन्डआव सहैगा जों जितियै माने जों
ফার্স্ট ব্যাটিং খাই 98 টার্গেট খা বংন ওভার পরে বক শেষ খাইমালিয়া হবন টোটাल 7 ওভারনি খেলা বক 50 প্লাস সিমি খাইগানা মারাকপারা রক जों थार्ड राउंड सहैया नेक्स्ट नबी माने आरो सिनी मैच तीनटा खेला अंगनाय तिनी चारटा इमबायखाय चारटा अंगनाय आरो कायसे अंगना नाय दङ सिनी खेला पाइखा दुइटानि सिमी मैच चले माने तिनी सुपार 12 मैच चले दङ तब जों खाखागौ जे सुपार 6 सहैया होनाय आरो गाम थुंलायना नायनाय जों सिनि बेट्स रना नायनाय बारखे टीमनो जितिरयमान बारखे चेम्पियन होयमान अबनो मावान सुलायनाय जों